Uy, guys, naka-answer na ka sa assignment. Wala pa kayo. I done it. Good morning, ma'am. Good morning, class. Please sit down. Nasaan sa Sunshine! May nata, malit-lat yun tani. Good morning, ma'am. Good morning, class. Please sit down. Magbuhat na lang sa kuway. Uy, taga, doon na class room ka kay. Kasi malik na ta. Tata! Good morning, ma'am. Good morning, boys. Please sit down. Thank you, ma'am. Ay ka. Assignment ko kang kabuhat. Bali, wala kang kabuhat. Uy, besh. Kita na diba naka-answer sa assignment. Okay, class. Where is your assignment? Patay, Rin. What na nakabuhat ng assignment? Bagsak dyan taan ni ba? Bagsak, oy! Samo ko si Mamoy. Wala tayo assignment. Kami, ma'am, na may assignment. Ang gani, ma'am. Okay, very good, Gian. Audrey, pass your paper. Okay, very good. Unya ka mo, magtanga lang mo sa inyong kinabuhi. Paghimo na mo. Ay, sorry, ma'am. Okay, class, kami meeting sa principal's office. Audrey, ilista ang mga gatabi. Yes, ma'am. Bish, ayun ilista. No problem. During nag-30, ilista ta mo ta. Saba kayo. Awa din mo. Ilista na nung tab. Batay, nalista na sila. Gani na. Subuan mo kasi no. Okay, class, I'm back. Audrey, tisay ka saba-saba. Si Julie nag-sito di man. Para man. Third day of June, nganong tabian man kay mo? Sorry, ma'am. Iatag sa ilang order. Yes, perfect the best. Okay, class, answer page 10. Unsa man na Joan ug Toy di ambe na be. Ma'am. Bede. Ayaw na mo pagdalaan ni ha. Okay, ma'am. Ang mata. Sorry, ma'am. Okay, class dismiss. Ang mga cleaners pabilin. Patay rin, cleaners na karubay. Takas tabay. Goodbye, class. Goodbye, auntie.